बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे 2 किलो सूजी का हलवा। जी हाँ व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में 2 किलो सूजी का हलवा। ये बनाना बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप आसानी के साथ दानेदार हलवाई स्टाइल हलवा घर में ईजिली बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेजरमेंट आप नोट कर लें। ये अभी सामने स्क्रीन पे आपको जो सूजी नज़र आ रही है 1 किलो है, चीनी 2 किलो है, 1 किलो घी है और कुछ मेवा जात है। अच्छा, मेरे पास अभी जो बर्तन था ना वो छोटा था, इस लिहाज से जो कढ़ाई मैं अभी यूज़ करूँगी वो 1 किलो हलवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इसी रेशो से 2 मरतबा करके एक ही दिन में 2 किलो हलवा उसमें बनाया था। सबसे पहले एक केटल में पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हलवाई से मैंने इसकी रेसिपी पूछी थी तो उन्होंने मुझे 5.5 लीटर सजेस्ट किया था, तो इसी वजह से मैं 5.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। ये 1 किलो सूजी के लिए है और इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आने से पहले इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। और अब इसको पहले बॉयल आने देंगे। जैसे ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 2 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, अब 4 से 5 मिनट में चीनी अच्छे से हल होगी तो चाशनी रेडी होगी। 4 से 5 मिनट तक आपने इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि चीनी नीचे से ना लगे। अब इसके कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छा, फूड कलर ऐड करने से ना हलवे की लुक बहुत अच्छी निकल के आती है। आप फूड कलर के बगैर बनाना चाहें तो फूड कलर के बगैर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो चाशनी है इसको पकाना है। जब चीनी मेल्ट हो जाती है ना तो 5 मिनट मज़ीद पकाना है। यानी चीनी ऐड करते हैं तो 4 से 5 मिनट में चीनी मेल्ट होगी। उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करना है तो चाशनी रेडी हो जाएगी, चीनी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि हमने इसमें तार तो बनानी है, सिंपल शीरा ही तैयार करना है। तो यहाँ पे शीरा तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg घी ले लिया था। अच्छा जी, घी से परफेक्ट हलवा की रेसिपी बनती है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर लें, लेकिन बेस्ट टेस्ट घी से आता है। घी में ऐड करेंगे सब्ज़ी इलायची, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट यानी पूरा 1 kg यूज़ नहीं किया, 1 कप घी इससे बचा लिया था। पूरा kg आपको बताया जाता है लेकिन मैंने पूरा kg ऐड नहीं किया और 1 कप बचा लिया था। इससे भी बहुत अच्छा रहा है जी इस हलवे का रिज़ल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो गया है। अब ऐड करते हैं इसमें सूजी। तो सूजी ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें स्पैचुला चम्मच चलाना है। अच्छा जी, सूजी ऐड करते ही इसको अच्छे से हल करना है ताकि नीचे से सूजी जले ना और अच्छे से इस घी में हल हो जाए। अच्छा जी, सूजी को यहाँ पे हमने अच्छे से भुनाई करनी है सूजी की, और सूजी को हमने भूनना है स्लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना, नहीं तो सूजी जो है वो जल के सुर्ख हो जाएगी। तो हमने ज़्यादा सुर्ख इसको नहीं करनी, ब्राउन इसको नहीं करना। इसका जो कलर है वो वाइट ही रहना चाहिए। तो इस वजह से इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ, हल्की आंच पे भून रही हूँ। अब 1 किलो सूजी की भुनाई करने में 20 से 22 मिनट लगे थे। अगर इसी तरह एट अ टाइम किसी बड़े बर्तन में 2 किलो सूजी ऐड करती तो उसमें भी तकरीबन इतना टाइम लगना था इसकी भुनाई में। ये देखिए, जैसे घी के अंदर मैंने सूजी को ऐड किया ना तो सारी सूजी ने घी को सोक कर लिया है। तो ये देखिए, अभी सूजी जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सूजी को सॉफ्ट होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। आंच बिल्कुल हल्की है। आंच भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आंच पे मैंने इसकी भुनाई की है। 10 मिनट के बाद आप कंडीशन देख लें कि सूजी जो है सॉफ्ट हो चुकी है, घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, इस स्टेज पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना ताकि नीचे से सूजी ब्राउन ना हो जाए, नीचे से जले ना। घी इसके अंदर से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, जैसे जैसे चमचा चलाते जा रहे हैं घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। अभी 10 से 12 मिनट और इसकी पकाई करनी है। अभी इसका कलर भी थोड़ा सा वाइट है। ये देखिए जी, हाफ से भी बहुत स्लो मैंने इसकी हीट रखी हुई है। इस हीट पे मैं इसकी पकाई कर रही थी, इस हीट पे इसकी भुनाई हो रही है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब जो घी है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, हलवा बनाते वक्त हमारी बहनें अमूमन यही गलती करती हैं कि सूजी जो है उसकी अच्छे से बुनाई नहीं होती, घी अभी सेपरेट नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है। इससे जो सूजी है वो बिल्कुल मैश हो जाती है, उसका दाना नहीं बनता और हलवा जो है अच्छा भी नहीं बनता। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें घी जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। 15 से ऊपर मिनट हो गया मुझे इसकी बुनाई करते हुए। इसी तरह घी आपका सेपरेट होना चाहिए। घी सारा ऊपर आ चुका है। अब इसमें शीरा ऐड करेंगे।
اچھا جی، شیرہ ایڈ کرنے سے پہلے میک شور کر لیں کہ سوجی کی بھنائی کی خوشبو آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شیرہ ایڈ کرتے ہیں اور احتیاط سے آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو گھی ہے وہ اڑ کے آپ کے اوپر آ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ڈھکن جو ہے وہ بار بار ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ سٹارٹ میں شیرہ ایڈ کرتے وقت تو دیکھیں اب تھوڑے سے اس کے چھینٹے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا شیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں، کور لگا دیں اور ساتھ ہی اس کے جلدی سے پھر دوسرا شیرہ بھی ایڈ کر دیں تاکہ نیچے لمس نہ بنے۔ سو یہ دیکھ لیں جی، میں نے باقی کا شیرہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے الحمدللہ۔ اب جو آنچ ہے اس سٹیج پہ آپ نے فل آنچ کر دینی ہے، یعنی تیز آنچ پہ ہم نے اس پانی کو خشک کرنا ہے، اس شیرے کو خشک کرنا ہے۔ یہاں پہ آنچ ہلکی نہیں ہونی چاہیے، ہلکی آنچ پہ جسٹ میں نے سوجی کی بھنائی کی ہے۔ جیسے ہی آنچ تیز کی ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے سوجی جو ہے وہ سافٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب اس سٹیج پہ آپ کچھ میوہ جات ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کوکونٹ اور کشمش جو ہے ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد دھو کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، کوکونٹ کبھی بھی آپ اسی طرح مارکیٹ سے لا کے ایڈ نہ کیا کیجیے، کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے پہلے واش کریں، اس کے بعد اس کی اس طرح کٹنگ کریں، اس کے بعد پھر سے اس کو پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں، اس طرح بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ اور ایکسٹرا جو آئل ہوتا ہے، جو سوکھا ہوا اوپر سے آئل ہوتا ہے اور جو اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بالکل فریش ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کو واش کرنے کے بعد، اس کو پانی میں تھوڑی دیر بھگونے کے بعد۔ میں نے بھی اچھے سے واش کیا تھا، کٹنگ کر کے اس کو پانی میں رکھ دیا تھا 10 سے 15 منٹ کے لیے، تو یہ بالکل فریش ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ سوجی کی بالکل پرفیکٹ بھنائی کی تھی، تو شیرہ ایڈ کرنے کے بعد یہ جیسے ہی سوجی پھول رہی ہے تو اس کے اندر دانہ بن چکا ہے۔ اس کی پرفیکٹ لک میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں، لیکن آپ نے ہلکے ہاتھ سے چمچ ہلانا ہے تاکہ جو دانہ ہے وہ میش نہ ہو اور نیچے سے سوجی لگے نہ، نیچے سے ہمارا حلوہ جو ہے پیندے کے ساتھ لگے نہ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی، ببل بننا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو کور لگاتے ہیں تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے، دم پہ رکھتے ہیں، اس کو دم پہ لگا دیں گے، ہلکی آنچ کر دیں گے اور 10 سے 12 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی الحمدللہ گھی اوپر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل سارا جو گھی تھا وہ سپریٹ ہو چکا ہے اور دانے دار حلوہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اچھا جی، برتن چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نے ایک ہی ٹائم میں 2 مرتبہ اسی برتن میں اس کو بنایا ہے، تو 2 کلو سوجی کا حلوہ ریڈی کیا، بالکل اسی کنڈیشن میں دونوں مرتبہ بنا ہے۔ سو بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی دانے دار، بہت ہی زبردست حلوہ ہمارا ریڈی ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی اور فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح لائٹ پنک، لائٹ گرین، میں نے زردہ فوڈ کلر ایڈ کیا تھا تو بہت پیارا کلر آیا ہے جی، بالکل زردہ شیپ میں۔ تو اس کو آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے یہ دیکھ لیں جی کتنا زبردست دانے دار حلوہ ریڈی ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ 2 کلو سوجی کا حلوہ ہم نے ریڈی کیا ہے نیاز کے لیے۔ اس کے ساتھ نان جو ہے وہ تقسیم کیے تھے بچوں میں، نان کے اوپر حلوہ ایڈ کر کے۔ تو یہ دیکھ لیجیے کتنا پرفیکٹ حلوہ ریڈی ہوا ہے، کتنا پرفیکٹ دانے دار حلوہ ریڈی ہوا ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائم میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جو سیکنڈ ٹائم بنایا تھا، سیکنڈ ٹائم بھی بالکل سیم فرسٹ ٹائم کی طرح بنا ہے، بالکل دانے دار حلوہ۔ پہلے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور یہ سیکنڈ ٹائم والا جو حلوہ ہے ایک مرتبہ پھر بنایا تھا، تو یہ وہ حلوہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی بالکل پرفیکٹ دانے دار بنا ہے۔ اچھا جی، اس کو ایک پلیٹر میں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی گارنشنگ کریں گے پستہ بادام کے ساتھ، اور یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا زبردست حلوہ ریڈی ہوا ہے۔ جب بھی بنائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔